शांति अंग धाम की प्रभुंकर मंगल वंदे भगवान परम प्रेममय श्री ठाकुर मंगल करंतु ईश्वर कल्याण वंदे भगवान जीवन बंधु परम बंधु ठाकुर आमर प्राण देवता हृदय देवता यही ज्ञान रे आम सबुदिन रोचंती कि नहीं निजे निजे परीक्षा करी आपण माने जानिबे तमे जाको प्राण बिकिछ मन बिकिछ देह बिकिछ तन बिकिछ धन बिकिछ सब बिकिछ आमर कंठटारू गोटे अछि पाँच नाभिटारू हृदय पर्यंत गोटे पार्ट अछि सेठू पाद पर्यंत गोटे पार्ट अछि ए तीनटा भूमि आउ रहला चाखंडरी ठाकुर चरण तले गुरु जो दिन दीक्षा देले मु तुमर कही समर्पण कले से समर्पण करवाटा निजे निजे परीक्षा करके अनुभूति कर केते समर्पण करछ यदि समर्पण करिछ तेबे भय केबे करिवनी काली काई चिंता करिवनी परदिन पई चिंता करिवनी वर्तमान पई तुम चिंता करिव जड़े ज्ञानी का कहे ना वर्तमान पई जे चिंता करे मु वर्तमान उदार वर्तमान मु ठाकुर नाम करी वर्तमान मु प्रभु को स्मरण करी एठू भाभी जीवी मु केते तांको डाकुजी तांको डाकियो जेते तांको डाकियो से हृदय रे थिले मते तांको स्मरण पकले से बुझिबेनी सब जानथिले मते से कहबे तोर कोन कथाटा मते खोली के कह थेपे आमे मन कथा सीना जानो मन माली कहाँ पाई दुखी हुए की मन कथा बनवाड़ी जानिबे बनवाड़ी कहली कि भगवान तमे जो आगे ठिया गिरी गप सप करनी सेठी ठिया हे बाबू गप करनी तमे तो सुनिबे तो भगवान तमे जिया हमर ज्ञान ध्यान आती रहेगा मुस्लिम का ठाकुर पद नाम ये गप ठाकुर कहले मन कथा सिना जान बनमाली बनमाली कहले के जंगल रो माली नुह आम शरीर टा गोटे बन बन रखे बन बन कहले जंगल ए देह होइछि अरण्य समान सर्वदा गर्जुअछंती रिपुगण जान और ए देह कहीं अरण्य कहे ना ये भितर काम रूपक बाघ क्रोध रूपक बाघ लोभ रूपक बाघ हाँ ये सब समय गर्जुचंती तार करामती पकई मत आपण गोष्ठी सत्संग भजन कीर्तन देवा दौना कि सत्संग कर कहीं जाऊ से गोष्ठी कहीं किए कहूँ ना ए मन भितर रही जंगल भितर रखुची जे दुर्बुद्धि जार दुस्वभाव जो सुमन जागृत हो क्या कथा न शुणिकी मो ठाकुर गोष्ठी हम कोटी तुलसी टी आनी फूल टी आनी पूजा कर आज गोष्ठी हम मन उल्लास हो जाए जान मन तुम निर्मल हो पूजा नीति सब कर कौन गले चाहिए उठो तुम जी पूजा कर सब माइनस से समय परीक्षा ठाकुर करेंगे देखिया ये सका उठी पूजा कर का माध्यम गोटे कौन गोटे कहीदेवे ए तू कौन पूजा कर पूजा माइनस ए ठाकुरे मु पूजा करी कौन दुष्ट कला मन बदमाश कर मौन हो कौन कौच कही जाओ शुणी शुणिकी ठाकुर स्वाहा जो शब्द देते ठाकुर तार जिनसा ठाकुर ज्ञान अग्नि भस्म कर्माणी गीतार कौन कहले हे अर्जुन जे गाड़ी कला निंदा कला बाड़ेला मारला सब तू ठाकुर दे दे बास ठाकुर जदि जानुचंदी आउ जदि का पाखे तमे अनुरोध कर लोकटा तो दुष्ट मो कथा तो शुणुनी
ଅହଙ୍କାରୀ ଲୋକଟା ମୋ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତା ପାଇଁ ଅଛି, କ'ଣ କଲେ ମୁଁ ତାଠୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବି। ହେଲେ ତମେ ତ ଗୁରୁ ଆଶ୍ରିତ ହେଇଛ, ସଞ୍ଜୀବନୀ ମନ୍ତ୍ର ପାଇଛ, ମୋ ଘଟରେ ଯିଏ ତା ଘଟରେ ବି ସିଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଗୀତା କହିଲେ ବିଦ୍ୟା ବିନୟ ସମ୍ପନ୍ନେ ବ୍ରାହ୍ମଣେ ଗବି ହସ୍ତିନୀ ଶନି ଚୈବ ସପାକେଚ ପଣ୍ଡିତା ସମଦର୍ଶିନା। ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ ପଳାଏ, ଜ୍ଞାନ ହେଇଗଲେ ପଣ୍ଡିତ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ, ତତ୍ଵ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ସେଦିନ ତମେ ଜାଣିବ ମୋ ପ୍ରଭୁ ସବୁଠାରେ ଥାଅ ବୋଲି ସମତା କରାଇ, ସବୁଠାରେ ଥାଅ ବୋଲି ସବୁଠାରେ ଥାଅ ବୋଲି ସମତା କରଇ, ସବୁଠାରେ ଥାଅ ବୋଲି ସତ୍ୟ କହୁଥାଇ, ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ସବୁ ନୀତି, ତୁମ୍ଭେ ମୋର ଧର୍ମ ବୃକ୍ଷ ପରାଣ ସମ୍ପତ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ, ଯଦି ଶାଶୁ ଦେହରେ ଅଛି ଠାକୁର, ବୋଉ ଦେହରେ ଆଉ କିଏ ଅଛି? ଏଇ ଠାକୁର ଅଛି। ଜୋଇଁ ଦେହରେ ବି ଠାକୁର ଅଛି। ହେଲେ ବୋଉଟି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇକି ଶାଶୁରୁ ଯାଇଥାଏ। ବୋଉଟିର ଭଲ ଗୁଣ ଦେଖିକି ଶାଶୁ ଖାଲି ଈର୍ଷା କରୁଛି, ରାଗ କରୁଛି, ହିଂସା କରୁଛି ତମ ସଂସାର ଭିତରେ। ବୋଉ ଯୋଉଦିନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ଯାଇଛି, ସିଏ ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା କରୁନି। କ'ଣ ପାଇଁ କରୁନି ନା ତାକୁ ଗୁରୁ ବତେଇଛନ୍ତି, ଶୁଣେ ତୋ ଘଟରେ ଯିଏ ସବୁ ଘରେ ଘଟରେ ସିଏ। ତେଣୁ ଶାଶୁ ଘଟରେ ଯିଏ, ଶ୍ୱଶୁର ଘଟରେ ଯିଏ। ତୋ ଶାଶୁ ରାଗିଲେ ତୁ ଚିନ୍ତା କରିବୁନୁ, କାରଣ ଠାକୁର ରାଗୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ମହାତ୍ମା ଥିଲେ, ସେ ମହାତ୍ମା ପାଖକୁ ଜଣେ ବୋହୂ ମାଟେ ଆସିଲା। ସବୁଦିନେ ତାର ପ୍ରବଚନ ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ବାବା ଆପଣ କହିଲେ ସକଳ ଘଟରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଯେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଶାଶୁ ଘଟରେ ନାହାନ୍ତି। ଆନନ୍ଦ କୁଆ ମା ତୋ ଶାଶୁ ଘଟରେ କାହିଁ ନାହାନ୍ତି? ନା ଆଜ୍ଞା ସେ ହିଟଲର ଶାସନ କରିବା ଲୋକ, ପଦେ ପଦକେ ଗାଳି, ପଦେ ପଦକେ ଏତେ ଶାସନ। ଆଜ୍ଞା ମୋ ଶାଶୁ ଘଟରେ ଆଉ ସକଳ ଘଟରେ ଅଛନ୍ତି ମାନିବି। ନା ତୋ ଶାଶୁ ଘଟରେ ଅଛନ୍ତି, ତତେ ମୁଁ ଯେମିତି କହି ତୁ କରିବୁ ନା? ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ନା ଯୋଉଠିକି ଗଲେ ତୋ ଶାଶୁ କହିବୁ ମୋ ଶାଶୁ ଭଳିଆ ଆଉ ଜଗତରେ କିଏ ନାହିଁ। ମୋ ଶାଶୁ ଭଳିଆ କିଏ କି ଚାଲି କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର, ତାର କି ରୋଷେଇ ମୋ ଶାଶୁ କରୁଛନ୍ତି। ନ କରୁ, ତୁ ଖାଲି ତାକୁ ଟେକିବୁ। ଲୋକ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ଟେକିକି ତାକୁ ହାସଲ କରିକି କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରେ। ଅହଙ୍କାର ଲୋକଟା କ'ଣ କରିବ? ତାକୁ କ'ଣ କହିବ? ଭାଇ ଓ ତମେ ନ ଆଇଲେ କେମିତି ହବ କହିଲ? କାହିଁକିନା ତମର କାମ ଅଛି। ବିଦ୍ୟା ବିନୟ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ରାହ୍ମଣେ ଗଭସ୍ତିନୀ ଶନି ଚୈବ ସପାକେଚ ପଣ୍ଡିତା ସମଦର୍ଶିନା। ସମସ୍ତ ଘଟରେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ମୋର ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଏ ଅହଙ୍କାରୀଟା ଆକୁ କହିଲେ ଶୁଣୁନି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ଧରିଦେବ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ରାବଣ ଦେହରେ ଥିଲେ, ରାମ ତ ସ୍ୱୟଂ ଆପଣ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଦେହରେ ବି ଥିଲେ, ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ମୋ କଥା ଶୁଣୁନି, ମୁଁ ତମକୁ ଏଠି ଧରୁଛି, ସେ କଥାଟାକୁ ବିଚାର କରି କାର୍ଯ୍ୟ କର, ନହେଲେ ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରିବନି। ଖାଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଦେବ, ତାକୁ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଅଟୋମେଟିକ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଆନନ୍ଦ କହାର କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ, ବିଶ୍ୱାସ ହଉଛି ଗୁରୁ ତତ୍ଵ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ। ମତେ ଯଦି ଠାକୁର ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଏଇ ସଂସ୍କାର ଦେଇକି, କୋଉ ପିତା ମାତାଙ୍କର କୋଉ ଜନ୍ମର କୋଉ ସଂସ୍କାରରେ ମୁଁ ଆସିକି ଏ ନନ୍ଦିଗଦା ଗାଁରେ କି ଏଇ ସାତପଡ଼ା ଭିତରେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି। ଯେଉଁଦିନ ଜାଣିନଥିଲି ତୁମକୁ, ସେଦିନ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଆମ ଗାଁ ବାବା ନାଇଁ। କିଏ କହୁଥିଲା ଠାକୁର ମଉସା, ଠାକୁର ଦିଏ ପଇସା, ଠାକୁର କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମର ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଭୋଇପାଡ଼ର ନା କି ସେଠି ଇଶାରା ସେଠି ନା ନାଇଁ ମନେ ପଡ଼ୁନି, ମରିଗଲାଣି, ପୁରା ଦାଢ଼ି ରଖିଥିଲା, ପ୍ରସନ୍ନ
ନା ହରି ଜେନା ଓଲାର ଜେଜେବାପା ହବ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଆଉ କିଛି କିଛି ଯିବେ ପିଲା ହେଇଥିବେ ଠାକୁର ସ୍କୁଲକୁ ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି ସେପଟୁ ବୋଧେ ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁରେ ସ୍କୁଲ ଅଛି ନା ପୁରାତନ ନା ପରେଲା ସେଇ ଚାଟଶାଳୀ ଥିଲା ନା ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁରେ ହେଇଥିଲା ସେଇଠୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଠାକୁର କହିବେ ଆମେ ମଉସା ଦେ ପଇସା ମାଉସୀ କରିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଷା ଠାକୁର କହିବେ ଆସ 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 ତମ କହିବ ମେଞ୍ଚେ ମେଞ୍ଚେ ବାବା ଦେଇଦେବେ ଆଉ ଏତେ ହସ ଏମିତି ହସନ୍ତି ଏ ହସ ବାବା ଆଉ ଜଗତର ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଏମିତି ହସ ଆପଣ ଯାହାକୁ ଦେଖିବେ ଆମେ ଭାବିପାରୁନି ଏତେ ଲମ୍ବା ଏତେ ଚଉଡ଼ା ଆଉ ବାବା କହିବାକୁ ନାହିଁ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଦେବେ ଅନ୍ତର ଯେବେ ଠାକୁର ପିଲାମାନେ ଆଇଲେ ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା ଧରିବେ ଏମିତି ଠାକୁର କାହାର ଯଦି ଝିଅର ବାହାର ନାହିଁ କ'ଣ ନାହିଁ ଖାଲି କାନ୍ଦି ପକେଇଲା ସୁନାର ପଇତରା କହିଲେ ୟାକୁ ନେଇଯା ବାବାଜୀ ଦେଖିଲେ ବିଗିଡ଼ିବେ ଆକୁ ବିକିକିରି ଝିଅ ବାହାର କରିଦେବ ଆନନ୍ଦ ବାହାର ଏଥିପାଇଁ ଠାକୁର କ'ଣ କେଡ଼େ ଦୟାଶୀଳ ତୁ ଭାବ ରାହି ତୋର ସଂସାରେ ମିତ୍ର ନାହିଁ ତୁମ୍ଭେ କରାଉଛ ବୋଲି ଯେ ଜାଣଇ ଏ ସଂସାରେ ସେ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଆସ କୁନ୍ଦ ନୟନ ହରିବଲ ମୋର କୋଳରେ କରିବ ଭୋଜନ ଆସ ଠାକୁର ଏଭଳି ଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ମାଗୁଛନ୍ତି ତା ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତି ବାବା ଏଇ ହସ ଆପଣ ବିଶ୍ୱରେ ଯେତେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ମହାପୁରୁଷ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆମ ବଡ଼ କଥା କହୁନୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଯାଇ ଖାଲି ଦ୍ୱିପଦ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଠାକୁରେ ଝିଅର ବାହାର କେବେ ହବ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ସମର୍ପଣ କରିଛି ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି କହିବେ ମା କି ବାବୁ ତୁ ଚିନ୍ତା କରନା ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ପରା ଏତିକି ତମେ ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ଖାଲି ହୃଦୟ ଧରିବ ତା ପୂର୍ବରୁ କୁଆଡେ ଆସିବ କେମିତି ହବ କ'ଣ ହବ ଜାଣିପାରିବନି ଆନନ୍ଦ ବାହାର ଏଇନେ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ଠାକୁରଙ୍କର ଗଲା ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ତ୍ରିପାଠୀ କିଏ ଆସିଥିଲେ ମୁଁ ତ ନଥିଲି ଯାହା ଶୁଣିଥିଲି ହଁ ସେ ଗଡ଼ସେନ ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସାମ୍ବାଦିକ ଥିଲେ ହଁ କହିଲେ ଶୁଣ ମୁଁ ପିଲାଦିନେ 4-5 ବର୍ଷ ମତେ ଠାକୁରଙ୍କ ହେଇଥିଲା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି ଆସିଥିଲି କହିଲେ ଯା ତୁ ଜଗତ ସାରା ବୁଲିକି ପ୍ରଚାର କରିବୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଲିସ ନାହିଁ କିଏ କାହାକୁ ଜଗି ନାହାନ୍ତି କୁହୁଡ଼ି ସମୟ ଥଣ୍ଡା କାକର ଇଏ କି ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ଏ ଠାକୁର ତାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେଇ ସମୟରେ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସମୟରେ ସେଇ ଯୋଉ ତ୍ରିବେଣୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନରେ ଇଲାହାବାଦରେ ବୁଡ଼ ପଡ଼ିଆ ଭିତରେ ନେଇକି କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆଇଲେ କୋଉଟେ ଖାଇଲେ କେମିତି ରହିଲେ କେମିତି କୋଉଟେ ମଳତ୍ୟାଗ କଲେ ମୂତ୍ରତ୍ୟାଗ କଲେ ତାର ଗୋଟେ ତମେ ବାସନା କିଛି ପାଇଲ ଆନନ୍ଦ ସେଇଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହିଲେ କ'ଣ জয় ব্রজ রাজা তুমি শান্তি ধামটারে পাও পূজা জয় ব্রজ রাজা তুমি শান্তি ধামটারে পাও পূজা শূন্য মঠ শূন্য পূজারি শূন্য রে পড়ে শূন্য ঠাকুরকু সপন ভোগকু শূন্য ঠাকুরকু সপন ভোগ শূন্য শূন্য হই অছি খঞ্জা জয় ব্রজরা মঠে অমারণ তেণু গুহা
बोलो तेणु गुहारिया शून्य मठ भोग जे खाई पारिब ताकु की करिब राजा जय राजा तुमे शांति धर्म शून्य मठ बारणा तेणु गुहारी आपण आपण देखंतु कोरोना समय गला एटा अनुभव कथा आपण मैंने भी जानी एमती कि चारिआड सब बंद हो गला भईपड़ लोक गले कि जोड़ा लोक गले भय कौ भय ना कुहुक भय नाटर गोवर्धन कि निआरे लगे दी बसिक हसबे कौन पे देखिया लोक कहती मु न गले हबनी मो द्वारा यहाँ हो मो द्वारा यहाँ होमती कहले सब जा बस देख चारिपटे गेट बंद भईपड़ा पटे गेट बंद सब बंद है आम अनुभव कलुन जे कोरोना किंतु ना किए आगे आणिकी देला ना किए कौन पटा से फोन पे व्यवस्था भी नथिला कौन हम किस हम ना देखिलु जे जो पूजा नीति जो ठाकुर नीति जेमिति भोग राग हवा कथा किछि नहीं कुआड़ नहीं कौन है कि गला कोरोना गला हारी आमे जाननु आउ एई भावटा जो माने ठाकुर शरणागत होइछथि तांको घरे फील करना आनंद गवार एटे को माने फील कले अनुभव कले ना दुर्दांत राक्षस स्वरूप मनीष भगवान दिय देवता पिता माता गुरुजन गाई गोरु किछि छेली माने जीव प्रति निर्दया निष्ठुर भगवान ना ठाकुर अभिराम परमहंस जो स्थूल थे ठाकुर पाखक 3-4 चंडी आसे जा लीला चरित्र लिखाई आगुरी आसते आम जहाँ शुणी जो चंडी आसी ठाकुर कहले वैकुंठ बाबा ये जो चंडी मान को आसी तमें ही नहीं दब आउ को बाबाजी से जी अच्छा वैकुंठ कहीं कहले आउ कहीं क्या कले ना वैकुंठ हूँ साक्षात परम राम अवतार साक्षात हनुमान गोसाई बड़ गोसाई आनंद कुमार कहले ये ही जीव ना गोटे कथा आम मैंने आपण मैंने देखा सी थरुथे आम मैंने देखा जमती कि बाबा दुर्बलिया देखा कि सी संपूर्ण सबल से कोमल शरीर आपण मैंने धन्य प्रणाम करुच्ची से स्पर्श करछंती पाद छुईचंती टिके तुलसी प्रसाद भी पाई थे से कहले प्रभु अंग संगी एते हरिभक्त गण सबरी चरण धरी करे प्रणाम प्रभु अंग संगी से हनुमान रूपक वैकुंठ बाबा स्वयं सिद्ध पुरुष थे महापुरुष से ठाकुर कहले तू जाइए ना जीवे वैकुंठ ना ठाकुर सहित कथा गले से जो जीवे चंडी चरण ना पाक आए वैकुंठ को देखी डरती खाई जाओ देखाई जाओ ना आम खाइबुन ना ठाकुर ये कौन खाइबी कहते ठाकुर से जी बोले कौन तुम दरकार ना आम एतिका मुंड दरकार ना भी समय आईनी समय आइले केते मुंड खाइब टे अपेक्षा कर आनंद कुमार समय आसला रे खाई गले उत्तर पूर्व पश्चिम धरिकी हेले को माने रही गले ना जो माने ठाकुर को धरिथिबे से माने रही गले को माने रही गले ताको निर्भय होला ना ठाकुर कहले कहले जेते रूपे नक्र आसीले चक्रधर मो स्वामी
କି ନ କରିପାରି କେଶରୀ କି କରେ ଛାଗଳର ପରି ମାନେ ରୋଗ ଯଦି ଆସିଯିବ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷଟାଲେ ମଧ୍ୟ ଛେଳିଠୁ ହୀନ ଦେଖାଯିବ। ଠାକୁରଙ୍କ ଭାବଧାରା ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ଭଜନକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ପଦ ଯଦି କରିବ ରାତି ପାଇ ଦିନ ହେଇଯିବ। ତ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି କାହାକୁ ସେ ଧରିବନି ନା ବିଦ୍ୟା ବିନୟ ସମ୍ପନ୍ନେ ବ୍ରାହ୍ମଣେ ଗଭିହସ୍ତିନୀ ଶନିଚୈବ ସପାକେଶ ପଣ୍ଡିତା ସମଦର୍ଶିନା। ସମଦର୍ଶୀ ଭାବ ଯଦି ଥିବ ଯେଡ଼ ବଡ଼ ଦୁଷ୍ଟ ଯେଡ଼ ବଡ଼ ଯିଏ ଆସୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଖାଲି ଧରିଦେବ ପ୍ରଭୁ ଇଏ ଆସୁଛି ଆପଣ ବୁଝିବେ କିଛି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେ ତମକୁ ଦେଖିକି ପଳେଇବ ତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ପାଇଯିବ।